हेलो एवरीवन मु समस्त को आम चैनल क्विक लर्न को स्वागत जनाऊँ। आज आम 10वीं श्रेणी इंग्राजी बहीर फर्स्ट चैप्टर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल विषयटी को पढ़ा। तेज चलो पिला माने आरंभ कर। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सबु जिनिस उज्जवल एवं सुंदर यही विषयटी को लिखिं C.F. अलेक्जेंडर। तेज चलो पिला माने आम विषयटी पढ़ा पूर्व यही नारी कवि C.F. अलेक्जेंडर संपर्क में किसी जानिबा। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर was born in Dublin, Ireland in 1818. C.F. अलेक्जेंडर आयरलैंड देशर डुब्लिन सहर में 1818 मसीह जन्मग्रहण करते। सी इज ए फेमस हिम राइटर एंड पोएट। से जड़े प्रसिद्ध नारी कवि तथा आध्यात्मिक लेखक थे। Her famous works are Hymn for Children, Christmas Carol, Once in Royal David City, Verses for Holy Season। से विभिन्न प्रकार प्रसिद्ध लेखा सब लिखिं। ता मध्य हिम फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरल, वन्स इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन सब रही। आओ दिस पोएम इज इनक्लूडेड इन हिम फॉर चिल्ड्रेन। यही कविता ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल तांकर हिम फॉर चिल्ड्रेन कविता संकलन संगृहित होइछि। एबे चलो पिला माने आमे कविताटी को पढ़िबा पूर्व ए कविता संपर्क रे किछि जानिबा। वी सी एंड एन्जॉय many things around us such as beautiful sunrises and sunsets, trees, flowers, rivers, mountains, birds and animals। आमे आम चारि पाखरे बहुत जिनिस देखु आउ उपभोग करू, जेपरिक सुंदर सूर्य उदय, सूर्यास्त, गछ, फूल, नदी, पर्वत एवं पक्षी व पशु मान। We smell the fragrance of flowers and feel the change of seasons। आम्भे माने फूलर सुगंध को सूंघी थाउ आउ अनुभव करू ऋतुर परिवर्तन। We have eyes to see all this and lips to prize the beauty of the creation। पाखरे आखि अच्छे ये सब जिनिस देखिबा पई आउ लिप्स अच्छे ओठ अच्छे ये सुंदर संसार ये सुंदर सृष्टिर प्रशंसा करिबा पई। Have you ever thought who has created such beautiful things for us? तुम केबे पिला माने भाबिछ कि ये सब सुंदर जिनिस सब किए आम पई तैयारी करछंती? Who has blessed us with the senses of sight, smell and feeling? किए आमको देखिबा, सुंघिबा, अनुभव करिबा भली इंद्रिय सब को आमको आशीर्वाद स्वरूप देइछंती। Read the poem to know what the poet thinks about these things। यही कविताटी को चलो पिला माने पढ़िबा आ कवि ए संपर्क रे कोन भाबुचंती से संपर्क रे आमे विशेष भाव रे जानि। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सब जिनिस उज्जवल एवं ब्यूटीफुल सुंदर। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल सब प्राणी महान, ग्रेट बृहत मध्य कहि परिबा, स्मॉल एवं छोट मध्य हाथी भली बड़ प्राणी भी देखा जाती वो बुढ़े बुढ़े छोट प्राणी मध्य देखा जाती। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल सब प्राणी वाइज होती ज्ञानप्रद होती एवं वंडरफुल चमत्कारप्रद होती। ये सब जिनिस को किए गढ़ी ना द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। भगवान बा ईश्वर ये सब जिनिस को गढ़ी। Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings। Each little flower that opens प्रत्येक छोट फूल जहाँकि प्रस्फुटित होता है। एठी ओपन्स अर्थ फूलर फुटिबा बा प्रस्फुटित हेबा। Each little bird that sings प्रत्येक छोट पक्षी जहाँकि गाई थाए तांकर किचिरी मिचिरी शब्द को कवि एठारे गाइबा बा सिंग करिबा कथा कहिसंती। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स से एई फूल मानकर ग्लोइंग कलर बा उज्ज्वलतार रंग भरिसंती। से माने किए पिला माने एठी सेर अर्थ भगवान ईश्वर। ही मेड देयर टाइनी विंग्स आ से कोन करछंती प्रत्येक छोट पक्षी मध्यरे से डेणा
ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. The purple-headed mountain ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଗନ୍ତ ଭରା ପର୍ବତର ଶିଖର କେମିତିକା ଦେଖାଯାଏ? ନା ପର୍ପଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ବା ବ୍ଲୁଇଶ୍ ରେଡ୍ କଲରର ତାର ହେଡ୍ର ଅର୍ଥ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପର୍ବତର ଶିଖର, ମାଉଣ୍ଟେନର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ତା ରିଭର ରନିଂ ବାଇ ଆଉ ନଦୀ ବହି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦ ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ। ସନସେଟ୍ର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗଟା ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ପର୍ପଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ପିଲାମାନେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. The cold wind in the winter, ଶୀତ ଋତୁରେ ଏ ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ପବନ, the pleasant summer sun, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୁଖକର ବା ଆରାମଦାୟକ ପବନ ଏବଂ ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ପାଚିଲା ଫଳ, ବଗିଚାର ସେଇ ପାଚିଲା ଫଳ, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୁଖକର ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କ'ଣ ସୁଖକର ହୋଇଥାଏ? ନା, ଏହା ଆମ ଦେଶର ସୁଖକର ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କବି C.F. ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦେଶ ଏକ ଶୀତପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହି ଦେଶ ବର୍ଷଯାକ ବରଫରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତଥା ସୁଖକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସୁଖକର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। The tall trees in the greenwood, the meadows where we play, the roses by the water, we gather every day. The tall trees in the greenwood, ସବୁଜିମା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ, the meadows where we play, ଏ meadows ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଖେଳିଥାଉ, the roses by the water, ଆଉ ଜଳ ପାଖରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, we gather every day, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଉ। ଆମେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ କରୁ ନା ସେଥିରେ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟ୍ରିସେସ୍ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଉ। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who had made all things well. He gave us eyes to see them. ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। and lips that we might tell, ଆଉ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି, lips ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା କହିବା ପାଇଁ। how great is God Almighty, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ନା ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, Almighty God, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ। who has made all things well, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ପଢ଼ାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ ଓ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।